I dobro večer, bludnici i bludnice. Evo nas u novoj epizodi podcasta. Večeras imamo vrlo specijalne goste. Najpoznatijeg stripera u Hrvatskoj, a moglo bi se reći šire već, gospodin Marko Fabricio i vlasnik najstarijeg i najboljeg seks shopa u Hrvatskoj i još davno Jugoslaviji, gospodin Željko. Gospodo, dobro večer i dobro mi došli u moj podcast. Nadam se da će vam biti zabavno i da ćemo imati jebačke teme. Zato smo tu. Pa upravo to. Sad, što se tiče početaka nekih, vas dvoje ste zajedno krenuli u te neke striperske vode, to jest ti Marko, a gospodin Željko ti je počeo organizirati te neke uvodne tvoje gaže koje si imao na samim počecima. Pa da mi malo ispričaš kako je krenula ta vaša suradnja, kako ste se upoznali i kako je to sve se pokrenulo u principu. Pa evo za početak ja ću reći bio sam najpoznatiji striper, sad sam malo i putovao, većinom sam bio po Njemačkoj, ali evo budimo iskreni, kog ti znaš Buraz da je uopće bio poznat. Mislim, puno dečki je to radilo uz neki trening tu i tamo su se negdje pojavili, ali ko je bio pred kamerama, ko je onako malo, ajmo reći, zaživio i digao tu scenu. A Željko i ja nismo zajedno na sreću počeli, jer je on malo stariji od mene par godina, ali evo kako sam ja recimo isto radio u teretani, igrom slučaja me jedan lik spojio sa ja kažem tata iz tog seks svijeta. I tako sam ja s najboljim friendom jednom šeto čisto spontano po Gajevo i vidim jebote, ovo je taj seks shop o kojem svi pričaju. Ušao sam dolje i Željko kad me vidi, bio sam tad izrezan, nabrijan, odmah sinko daj broj, možeš krenuti ovaj vikend. I tako smo se odmah po toj nekoj energiji, ajmo reći, spojili. Da, kužim. I onda je Marko došao do vas, jel? Marko došao do mene, a meni to naposlilo i ja sam zapravo uvodio pri Gal Boysu, to je bila prva strip grupa u Hrvatskoj, to je bilo surprise. Da. Negdje 2 godine smo surađivali, radili smo gotovo svaku subotu u klubu Sokol. Znači 600, 700, 800 žena unutra u klubu se bilo širicu baciti. Da. Do 1 po noći, a onda 1 pusti dečke, a mi bježno zadnja vrata do nas ljudi. Da, kužim. To je briska bila do neba. I tako je Marko uletio u to spiku, i onda smo počeli solo. Solo, aha. Tako je, ročka si... Da, zabave. Tako treba jedan te zabave. Da. Ja bi isto napomenuo još što je recimo u Žacu bilo zanimljivo. Ti ne mreš danas naći puno frajera, neko se boji pred jednom curom plesati ili opustiti ili napraviti neki show. Neko pred 10, neko pred 100, pred 2000. Sad ti da nađeš lika opuštanog koji napravi show, ne znam, u jednom punom klubu, da je njima beda, on vodi to sve, to je Buraz danas, i dan danas full teško. Da, pa to je jako teško. Imaš ti zgodne momke na bildane momke. Da, ima, ali nemaju ni ritm, da. Moraš imati za to, moraš imati ritma i za ples, moraš biti opušten, džabe ti sve ako nemaš... Da. Ako nisi kompletno u tome. Dobro, znaš kaj me sad zanimalo? Tvoje neke početne gaže u Hrvatskoj. Kako si ti krenuo kad ti je gospodin Žac to krenuo sređivati? Kako si ti krenuo? Da li ti je bio isto bed ili si ti to odmah od početka krenuo jako i bez ikakvog srama? Pa iskreno ja sam bio full srmežljiv. Srednja škola, izađeš ispred razreda na ploču, trebaš nešto prezentirati pred ekipom koju gledaš svaki dan, usereš se Buraz, boli te trbuh, ne znaš kaj bi rekao, a gledaš te ljude svaki dan. I čak početak, neka moja prva gaža je bila kad sam bio na faksu 2. godina, sestra je bila 3. i javile su mi se neke cure zašto. Jer me ekipa sprdala, stavljala je moje slike sa, ne znam, fejsa, di sam bez majice iz teretane, pisali su moj broj i fakat mene je zvalo 40-50 ljudi, ja sam rekao, ekipa, ja sam s 21 godinom u penziji, ja vam to više ne radim. I dogodilo se da je ženska rekla da je s 3. godine, a moja sestra nije nikad čula za to ime, ja sam iz zajebancije otišao na tu gažu. I Buraz, čeka me 7 zubarki, stomatologinja, kubanke, znaš kakav show. Znači, ja sam se usro, Buraz, kad sam došao tamo, a kad sam vidio da one ne kuže, da mi je prvi put, pa to je bio show. Onda ti je odmah bilo i lakše pretpostavljati. Pa naravno, kad su one isto bile tak, da. Pa da, kužim. Šta sam ti htio pitat? Htio sam pitat gospodina Željka, kak je to bilo, sad malo da skočimo na drugu temu, što se tiče vašeg seks shopa.
Kak je to bilo kad ste vi tek krenuli? Da li je isto bilo ono stigme oko toga, da li su se ljudi bojali unutra ući? To mi malo, jer znam da smo mi ovako Ja dosta... se i dan danas bojim. Da, ali znam da smo konzerve, pa mogu si misliti kak je bilo kad ste vi to otvorili. Čisti farizeji tu u ovoj našoj državici, malo je dobro je bila juga, pa je bilo nešto. Uglavnom, ti nekakvi početci su bili, čak nisu bili ni teški, jer smo bili mladi, bili smo veseli, bilo otvoreno, fučkalo nas u oči, proći, što bude, jel? Od danas do sutra. Uglavnom, otvoreno je, ljudi su počeli dolaziti, neki skrivečke, neki ovako, neki onako, svi su kupovali za drugoga, ne za sebe. Da, klasika. Uglavnom, Rulja se isprofilirala i to je ovako zaživjelo. S tim da sam ja zaista u podrumu, moraš troja vrata otvoriti da nisam na cesti, pa imao sam odmah i u Varaždinu poslije 6 mjeseci. Međutim, tamo je do 6 mjeseci palo, zašto? Jer ljudi nisu smjeli ulaziti da ih ne vidi netko jer je mali grad. Da. I baš sa s Njemcima razgovarao s svojim dobavljačima, u čemu je tu problem, ali ništa ispod 80.000 stanovnika ne otvore. Da, nema smisla, da. Tako da je Zagreb oni se svi boje. Zapravo progutao tu energiju. Uglavnom, krenulo je normalno, nije bilo nekih. Da, ali poslije kako se to razvijalo, kad se ljudi kako su se opuštali. Onda se profilao, imamo gej scenu, imamo hetero scenu, imamo BDSM. malo drugačije BDSM. Tako se i Pigala događivalo. S tim sam ja ovaj scenu, znači kulturna scena sa izložbama fotografije erotski, sa performancima erotskim. Znači kompletna jedna seksualnost. Onda su počeli striptizete, onda su počeli striperi. Tako da sam buhvatio zapravo široki spektar. Široki spektar i do dan danas svi danas to nekako gura. Funkcionira i ide. Da je to sad jedno novo vrijeme gdje svaki ima mobitel, svaki se snima ovim. Da. To je sad jednostavno buknuo, znači sad svi sve rade, neka je to radio neko Pigala. Ali realno je od uvijek su ljudi bili tak malo perverzni, sam što se to prije više malo skrivalo. Nisu htjeli da je, kolega na poslu zna da je on, gej ili bilo šta, da ima orgije, Svi bi radili, stripali, skidali se, ali da imaju masku na oči. Samo da ne prepozna netko. Međutim, sad ova nova generacija kaže ime, prezime, broj telefona, adresu, ne, ja sam. Marija, ja to radim. Okay. Da, danas je to puno... Tu moram spomenuti jednu baš priču. Kad sam došao u Njemačku, mene je već friend spojio sa svim tamo agencijama za ples, za go, za striptiz. I prvi put su 2 Talijana trebali doći u Njemačku i nisu mogli naći drugog lika i bilo je preskupo, a gaža je bila u Njemačkoj. Dobro. I na kraju ja sam dobio gažu, ali su mi rekli, gle Buraz, mi trebamo drugog lika. I jedan privatni trener u teretani gdje sam tad radio je htio doći, ali se užasno bojio da mu cura ne sazna. Mi se i dan danas zajebavamo stripper life i da je može on nositi masku. Da. Frajer je stvarno sa maskom tad išao da cura ne sazna. Da. Nije to lagano, evi ga. I dan danas se neki skrivaju, evi ga. To kad smo baš pričali za sex shop i dan danas vjerojatno cure dolaze i uvijek kad kupuju za frendicu, jel? A u biti kupuju za sebe. Obično je taše. Da. 80% i muških i ženskih kupuju za nekog, da. A u biti je vrlo vjerojatno za njih, da. Jedino siguran sam da ove milfače 40 plus da one nemaju srama. Da ona dođe direktno i kaže, meni treba dildo za ovo. Baš sam ti reći, ova starija ekipa 40 pa plus, to su obično ovako više poslovne žene, oni točno znaju šta hoće, mobitel pokažu, imaš, još super je to, hvala da živi. Pa je, to je super, da, kuži. I gej ekipa isto se ne srami, gej ekipa lijepo za prstić, dragi šta ćeš to, super, izvoli, Pa i to je skroz okej, da. Da, to je skroz okej. Još šta sam htio pitat, tvoje, kad si krenuo s tim gažama i kad si krenuo plesat, daj mi reci malo, tu sigurno je bilo nekih nemoralnih ponuda kad odeš na neku privatnu zabavu, pa ono prije, kad su cure, kad se napiju, pa ovo. Ja vjerujem da tu ima svega i svačega prije nego što ti uopće kreneš, a da ne pričamo sad tokom i poslije gaže šta se događa. Pa vidi, da, to ti je ono već prilikom dogovora, recimo neke djevojačke, već su one malo uzbuđene, pa su to neka pitanja, hoće biti šta više, hoću ja šta sa njima, ovo ono. I ja sad znam da je njima to užasno zanimljivo, ali nekako kažem, ajde kad se čujemo preko telefona, ponovite mi to pitanje ili kad dođem tamo. I u 80% slučajeva, 90%, stvarno nemaju hrabrosti, nađemo se za neki polog ovo. Ali baš je bilo je situacija gdje su ponovile to pitanje učestalo dok nisam došao i recimo njih 3 su čekale da ode sestra
od mladoženje spavati, da bi ono mlada kuma i najbolja frendica meni pokazale izlaz iz vinograda u autu i da bi opet za drugi dan u nedjelju bukirale hotel na kraju mog kvarta i pozvale me još jednom da se podružimo. Za after, da. Ali što se tiče tog, bilo je sigurno i nekih seksualnih pričica da si prasnuo koju, vjerujem. Pa znaš šta, ja bi tu napomenuo, gle, svi dečki koji izlaze van, muški, ajmo reći, ovisi kakav su karakter. Znači imaš one koji su bili vani svaki vikend, nikad nisu ništa imali s curom, a imaš one koji uvijek završe s nekom. Da. To što samim tim što si ti striper, da, ti si ono faca pred tih 20 trebi, žena, cura ili pred cijelim klubom. Ali naravno da ako si ti taj igrač koji ovako ili onako završi sa curom, a ako si solo, završit ćeš i prije ili poslije gaže. Ili se i kasnije s nekim nalazit možda. Buraz, neće tebe ništa spasiti ako si ti koji nikad nije bio s curom. Meni se ljute malo neki hrpa klinaca, studenata mi se javljala, ej daj pomozi kako dođem u taj svijet. I ja sad stvarno pomažem ljudima rado i prvo moje pitanje je bilo, Buraz, koliko si cura spavao? I on kao, pa zašto je to važno? Pa sa jednom, sa dvije. Sorry, to mi je ono ključno pitanje, brate. Ako si ti spavao s jednom, dve cure, kako ćeš ti biti opušten pred 200 cura napraviti tamo show? Da. Nemoj se ljutiti, nije to loše što si ti spavao s dve cure, ali za ovaj posao ipak je bolje da ti vodiš show. Jer to je prije svega show, ajmo reći. Da, a je li bilo kakvih nemoralnih ponuda, tipa baš ekstra, hardcore neke ženske, da su imali zahtjeve, baš... Bilo je, naravno, bilo je uvijek putovanja, parovi, frajeri iz Zagreba. Bio jedan poznati frajer koji je recimo bio u inboxu od svakog lika koji ide u teretanu, zvao je uvijek u jednom hotelu u saunu. Nažalost nije više živ, super je lik bio, bavio se javnim poslom, nisam nažalost nikad otišao, ali mislim ponude su uvijek i ono što ljudi ne kuže prije je bilo malo drugčije, a sad ja nisam trenutno u top treningu, pripremam se sad za sezonu u Španjolskoj, ajmo reći, ali znaš i sam, čim ti nešto treniraš, na kraju se tebi više javljaju i frajeri nego cure. Da. Mislim, cure su malo zatvorene što se tog tiče, ali ja mislim da smo svi mi i diskretni, šta mi doživimo i kakve nama poruke i slike dođu, mi na kraju to zadržimo za sebe, tako ali ja mislim da su cure kod nas u Hrvatskoj puno zatvorenije nego puno. I one bi sve sad tebe vide, ti si ne znam top i to, one bi sve vjerojatno ti popušile ili bilo kaj bez greške, ali imaju taj neki ne znam kako bi to... Neko će saznat, nego će vidjeti. Neki glupi strah. To. Kuša, ja mislim da su vani, bar di sam ja bio kad sam bio na ovim swingerskim zabavama, pa to nema nikakvog. To je zezancija. Van je skroz druga priča. Jer sam ja vidio i stripere neke ovakve su došli na te swingerske zabave ovak malo da začine večer. Ma to nema problema, to sve odmah. Kaj god hoćeš, kaj god trebamo ovoga rada. Ne može se to uspoređivati. Kod nas su cure malo, ne znam zašto još uvijek tako zatvorenije, a po meni potpuno nepotrebno. Ne znam šta ih sprečava. Ja kužim da su neke možda poznate, da se boje da im kolege s posla ne saznaju. Pa da, to je ta sredina. Znaš, one misle neko će saznat. Bila je tamo sa striperom, niko više ne želi biti s njom u vezi. Upravo, hvala Bogu, danas je došao taj OnlyFans, sve se otvorilo. Mada, evo, koliko smo Željko i ja na sceni, pa nikad nismo ovako pričali. Sad, nakon korone, kad su se svi zatvorili, povukli, sakrili iza tipkovnica, mi smo tu da otvorimo ljude, da izađu, da plešu, da se vesele, da se ševe, brate. Da, ali tu nema niš loše, to nije niš loše, to je super u principu, samo što opet i kod nas, ja mislim da ljudi to krivo gledaju, kojiš. Jer to kad ti kažeš, ako ona sad, ne znam, negdje se sazna da je ona na, ne znam, djevojačkoj se ševila s tobom ili ti popušila, ona je kurva automatski. Zašto bi bila, brate? Pa to je isto kak mi prašimo, treba, šta smo mi onda? Pa da. Kurviši, razumiješ, nismo, nas niko tak ne gleda. Njih gleda, ja ne znam... Pa promijenila se ta vremena, trebaju se ljudi full opustiti. Kaj bi bila? Pa naravno da nije kurva, cura se isto zabavlja, šta je fali, baš je briga. Samo što da. Pa gle, nama je isto super nekad kad ti cura uleti, hrabra je, ide mi s teretane, cura me pozdravi, počne mi pisat, meni je to super, ima hrabrosti, znači super, zašto nema. Apsolutno nema nikakvih problema, tako da cure koje gledate, da znate malo, da se opustite i slobodno se javite i zabava će biti super, jebemo sunce. Ako niš, mogu vas ja odvesti u sex shop. Budem vam pomogao oko izbora, pa da vidite pa idemo malo dalje, da. Atmosfericu, da se opustite, pa onda lako idemo dalje, nema srama. Sad,
Za gospodina Željka imam pitanje. Što se tiče, vi ste rekli da ste vi krenuli prvi s tim striperima. Pigale Boys, jel? Dajte mi malo ispričajte kako je to u početcima išlo i di ste te gaže, je li to bilo po Hrvatskoj ili posvuda? Mi smo prvo išli na Zagreb, jel? To je Da, za klasično. mjesto, znači imao sam prijatelja iz Sokol kluba, vlasnika Mirka. Da. Soboto i s njim sam dogovorio zapravo prostor, znači prostor za vježbanje, glazbu, ozvučenje. Da. I mi smo posljedno mjesec dana vježbe uporne, čak smo imali i jednog baletana koji nam je korake neki pokazivao neke stvari nove i imali smo sreću da smo dobili jednog stripera koji rade negdje vani i koji već ima neko iskustva. Tako da smo nekako svi u džiru napravili jedan dobar program, ja? I napunili prvu večer, 6. Da, pa to vjerujem, da. I polako se vlast počuo. Pardon, koje to godine? To je davno bilo, jel? To je bilo prije. Da. Pa to je tad bio spektakl. Da. Imali smo i frizerku, imali smo i masažistu, mislim sve komplet, da. Takav jedan projekt. Uglavnom, bilo je to sveopće veselje, totalna histerija, masovna prištanje, padanje nesvijesti, što se bilo. I bilo je ljubomorni dečki na vratima. A da, to je bio problem, sigurno, jel? Uvijek je auto bio iza ono da možemo... Da možete gas zapali da ne bi bilo. Sam to rekao svugdje, pogotovo vani, da su manja mjesta. Da. Tamo oko rijeke, sjeća se Kostrene. Da, ne znaš. Da, tam bi bilo pizdarije, pa je. A ove cure su bile lude, ovo nikad nije rekao, sad nije više rekao u backstage-u šta se radi. Da. Kad se sjetim, backstage-a 15 turna traje. Ja bi tu napomenuo, recimo, baš za te vlasnike klubova, to šta se događa u backstage-u dok smo mi tamo, pazi, mi kad idemo, klub ostaje pun pijanih, uzbuđenih žena i onda ulaze frajeri od ponoći. I to je, brate, onda party kakav nigdje nema, ali treba doći do tog levela klub da može si dopustiti da recimo do 11, pol 12 zabrani ulaz muškima, a da su oni opet spremni da ih čeka u klubu 300, ajmo reći, vrhunskih napaljenih ženski, koje su već u cugi, u čagi. Spremne, mi idemo, mi smo ih pripremili i oni preuzimaju. Da. Mi smo svoje odradili u backstage. Kasnije skušali, onda je polako to. Ja čak imam iz kuloara vijest da su nas htjeli tući. Baš je ekipa spremala da nas... Da, toliko su bili ljudi. Da ne bi izgubili drage. I onda su počeli gače zapravo pod privatno, da su počeli zvati. Ja se sjećam čak švedska ambasada. Zamisliti njih. Mislim na Šveđan. Pa je. Tako da smo da počeli po privatnim gažama. A daj mi recite kakve su se tad kakve su se cijene kretale? Ili se to dobro naplatilo u tim početcima? To se u principu naplatilo prilično dobro. Da, u početku je to. Ali za nekakve naše troškove i za neku obleku, jer stalno se treba mijenjati obleku. Da, to nije, sve je. Policajca sa glumišta, nekog čobana. Da. Sve smo probali, od mornara do frizera. Tako da, strašno puno ga je dobiti. Je, da, nije to niš jeftino, jebi ga. Da, pa nije ako hoćeš napraviti neku scenu, neki uliđaj, jel? Da. I ti Pigale Boysi to danas više nije aktualno. Pigale Boysi su se raspali, onda su dvojica su ostala, pa se prebacilo na Sokol Boysi, jer onda mi je pokao. Da. A ja sam meni tad Marko uletio, onda smo mi počeli po privat gažama. Ja još par ovih novih koji su uletili. Da. Ja bi isto napomenuo, tebe će to jako uzbuditi. To. Ako se sjećaš možda 2011, 2010, 2012, onaj Eros for You na Velesajmu, 3 dana erotski show. Kako ne? Ja sam ti na toj drugoj godini bio jedini hrvatski striper uz 3 iskusna stripera iz Beča i iz Rotterdama je bio. Dva iz Beča. Patrick Vegas, Black Pearl i Marcelo Bravo. To je bio show buraz. To ti je mene toliko gurnulo da sam ja skužio, samo se moram javljati klubovima. Ja ne mogu ovisiti o djevojačkama, one spontano dolaze. Ali ti u to vrijeme, ako si od tog htio živjeti, javljaš se klubovima, pošalješ im bio sam tu, bio sam tamo, imaš 3 kluba mjesečno, plus spontano djevojačke i to je show. A tamo smo bili naš 4 stripera i 30 porno glumica. Tebi bi se to baš jako svidjelo. Ali znaš šta, tad sam bio dosta, mlađi.
Ali sam išao, sjećam se tu na Vele, samo šteta što su to Ali ukinuli. nažalost ni to nije prošlo. Nije ni to bio- Ali to, na primjer, u Sloveniji dan danas ima, u Celju. Da. Eros, Da. mislim da je baš Eros, možda Isto, su malo to se zove promijenili. taj Erovski sajam Celje. Da, i to je ogromno Da. tamo. Ja sam tam Mm. bio, tam je došao ovaj, kako se zove, Nama je bio Roko Siffredi, Rocco oprosti. Siffredi, je, bravo. Pierre Woodman je bio kod nas ove godine. Bio je kad sam ja bio u Celju, bio je Rocco Siffredi, da. Da. Već on ostario, ali dalje on tam kad je došao stariji, Da. 90% On je treba dan oko danas njega poznat, bilo. Da. Ne, šteta da kad se to ukinulo, jebem u sunce, ali... Ja sam tamo, evo da ti priznam, bio bolji sa jednom porno glumicom i sad su mi oni došli, organizatori i Pierre, i kaže, bi ti zadnji show na glavnom stage s njom, da je ono, Da. kužiš, ja sam se usro, buraz, neću ja to radit pred svima, Pa ono. da, dobro, tam je malo, to su sve iskusni, ali vidio sam da tam ima i uživo na tom se radi, Da. prče se, svašta rade, jebi ga. Čak Da. i fanovi imaju Što je najbolje, iza, vidio na sam. zadnjem sajmu kad sam bio, prepoznao sam nekakve moje bivše striperice, ajmo reći, Da. fenomenalno, mislim, samo kod nas. Samo kod nas, da, mi smo još uvijek, nažalost, zatvoreni, zato smo mi morali ovaj podcast napraviti da malo otvorimo tu scenu, da ljudi vide da to sve postoji, da se ništa ne srame, ne plaše. Sve to za Sve ljude, je to da. normalno, zabava nekom stil života nebitno, ali to nije niš ono, wow, jebi ga. A nikakav tabu, samo oni prave. Pa normalno, da nam dođe, ne znam, Kolinda sad tu, pa nemamo problema nikakav, šta? Dobrodošla. Pomad vrhunski, Pa da. odradit ćemo i bit će zadovoljna. Odmah. Nju bi morao i pred kamerama. Joj, nikakav problem nije, da, šta je? A gluposti, da. Ono kad sam htio još pitat, kak ste organizirali, to jest kak se organizira jedna dobra djevojačka večera? Da to bude baš ono... Pa, glavno je pitanje, znači na pozivu, ženska zove ili traje zove ili već ko naručuje, Da. onda ti pitaš ko je ženska, koliko godina, šta preferira. I ovaj povod se za auto ne neće. Da. Ma super. Ja, pardon. Onda mi uzmemo gumu, jel, filgu, i ravno bude, da je show živi bude. Da. Čak smo nosili veš mašinu ovoga. Onda kad on pleše, onda zavrkne veš mašinu, onda otvorno baca kao gače, baca. Da. Mislim, sve ovisi o tome kako je ženska i koje struke, recimo. Da, ali to je u biti dosta i komplicirano, jer oni imaju dosta zahtjeva. A u principu ima zahtjeva ovoga, znači, Sve se da. kad Marko dođe gore, svi zahtjevi. Svi padaju. On svoje dođe. Ali Ali dobro, to je isto dobro, da budeš spontan, to je super. Kod njega je najjače, ja neću reći lud, ali nije normalno. Da. Znači njega ne jebe. Pazi, ja ti to ne moram opisati. Ja kad sjednem u auto i krenem na gažu, ja više nisam Marko. Brate, ja sam alter ego, ne mogu ti to opisati. Nema Ali tak više i straha, nema ništa. Pa Ti da, si tamo u ulozi i uletavaš i radiš ovo. Ono. Je. Znači radiš dokud one dopušta. Zapravo nikad ne idemo... Da, ne ideš sad nikad preko ne ideš granice. ti prvi, nego ti lagano proba, ako to ide, on nastavlja dalje. Da. Aha, Boga bi mogu to reći da su opcije ovike. Da. Ako da, on to bez problema. Ali moraš biti spontan, da, jer one kad ti kreneš sigurno izvojiti svoj show, one sigurno pijuckaju i kroz neko vrijeme se sigurno i opuste. Tako. I onda ti vidiš to i onda ti već možeš i Pazi, skiticom mahati. Najbitnije je zapravo procijeniti. Naravno, To. moraš mladoj odradi glavni show sa njom. Ali ti u sekundi skeniraš, one ne kuže da si skeniraju i vidiš ko je najsramežljivija, ko je bez rukava, ko će najviše vrištati i njima će svima biti najluđe da si baš najpristojniji uzo. To je ono hit i onda na kraju naravno sa mladom. Da. Ali daj mi reci, koliko često se, na primjer, događa da baš mlada hoće da je zvekneš? Ili da ti bar popuši? Pa iskreno, da. iskreno da ti kažem, nikad nisam baš išao za tim da bude mlada. Ne ti, ali ona da baš Dogodilo hoće. se, par puta se sigurno dogodilo, Jer da, ipak ide u ali brak, uvijek su kumice glavne, moram priznati. Da. Kumice su tu glavne. One plaćaju, da. Najgore kad kumica na kraju zove Željko. On gotovo onda mene. A dobro. Zato smo tamo. Neka, to je super, da. Znaš što me još zanima? Da li si ikad plesao sa nekoj poznatoj osobi, ženskoj? Više puta. Vjerujem da muškoj nisi. Čak sam dolazio, muško poznato nisam, da. Dolazio sam i u neke emisije
u iznenađenje, neke od tih su i maknuli čak s YouTube-a. Da. Bila je jedna jako poznata plesačica, pjevačica, pozdrav ovim putem, već je i udata. Pozdravit ćemo je, da, nećemo imenovat, ali zna ona. Ja ti to ne mogu opisati, znači meni su ja sam uletio ko iznenađenje, ona nije ni znala, meni ti u tom trenutku bilo samo napraviti show da ja vidim da ja vodim tu scenu, da ja vodim to. Kad sam ja nju pokleknuo, kad sam vidio kako se ona trese, od uzbuđenja, od straha, ja nisam mogao vjerovati. Znači, takva kraljica, znači, sigurno je iskusna i svašta je prošla, ja nisam mogao vjerovati. Ona je to radila sve samo da makne to. Nisam ja ništa loše mislio, respekt, stvarno svaka čast, ali bilo je uzbudljivo. Da, kužim. I par puta na nekim djevojačkim po Slavoniji to bi došla neka od poznatih plesačica, kofrenica u ekipi, u društvu, tako da bilo je svega. Imali smo najjači show jedan puta smo zvali ekipa iz Srbije i trebali su raditi prank za njihovu ekipu. Dakle, on je glumio policajca, a sam glumio inspektora. Ali ja sam vozio auto koji imao policijsku sirenu. Došli iz policije. Onda smo došli pod sirenom, uletili u stan. To je bio show, znači 20 ljudi unutra, jedno 7-8 maloljetnih osoba, zabavu. Odmah, sve na sto, odmah torbe, odmah maloljetnik sobu, ništa, osadne, prazne torbice, daje osadne. Treba 25 minuta dobri, ali su se zasvali od totalno. To se i dalje može naći na YouTube. I onda frajer izvedio kameru i Drama. Koliko može zapravo djelovati na ekipu. Da. I onda je ovo. Da, to je to. Mislim, svakakvi zahtjeva ima. Da, ima svakakvih. Pa vjerujem da ima svega i svačega, to nije ovoga. Ja sam u Osijeku znači do tada to nisam doživio. Muž me bukirao svojoj ženi za rođendan. Frajer me čekao sa bijesnim autom, furao me u restoran, mi smo se već napili, ja gledam, brate, šta je ovo? Frajer me vodi u stan, ostavlja me u zgradi, kaže, uletavaš 3. stan, njih je 8, moja je ta i ta, radi šta hoćeš, ostani koliko hoćeš, javi kad si gotov. Ja odradim show, zovem ga, on me vodi u drugi klub kod jednog isto poznatijeg našeg sportaša i vlasnika klubova i tih show programa i već su mi pripremili drugi rođendan u sred kluba, plešem tamo nekoj curi. Znači, takav doček, takav provod, do tada neviđen. Znači, evo, ajmo reći, cool frajer, super provod, znači, a ne ovdje skrivam svoju ženu, svoju curu, da ju ne bi neko nasmijao. Da. Reci mi, kakve su zarade u tom striperskom poslu? Ti možeš živjeti ovak sad od toga samo od stripa ili moraš Pa vidi, u to neko vrijeme kad sam počinio, di sam baš full se javljao klubovima, moglo se. Živio sam tad još kod staraca, trenirao sam, jeo sam doma, mogao sam zaraditi neku manju menadžersku plaću u to vrijeme. Sada kad znaš puno tih menadžera za nastupe, kad se može i putovati, znači može se i dalje. Mada svi to sad većinom gledamo ko jedan od usputnih poslova. Već se zna, taj festival je u Barceloni, tad je San Francisco, tu je Cirih, tu je Milano, ovdje po Njemačkoj, ženski fašnik, 18.2. Dan žena sam bio u Bosni, 4-5 godina za redom, tako da kad se tako postavi, to se može. Ali moraš uvijek biti u treningu, moraš uvijek biti u kontaktima. Tu je najveći problem je ako nema taj kontinuitet, onda i ti izgubiš taj interes. Jer ima puno ti tih baš novih moraš dečki, biti u tome. koji su trenirani i lako te zaborave ako ispadneš iz toga. A reci mi, koja je razlika između, na primjer, naše scene, tu smo rekli da su ljudi ovak malo dosta zatvoreni, i tipa sad tu di si ti radio u Njemačkoj, Španjolskoj, di si već bio po tim gažama, koliko su ljudi tamo otvoreni i da li bolje plaćaju tamo ili tu? Puno bolje plaćaju, sad pazi, opet to visi. Negdje se može dogoditi da je lova kod tu ili malo niža, ali da imaš i po 3 nastupa tjedno. Govorim na javne gaže, na klubove, ne govorim sad dodatno privatni i to je uvijek bezbroj mogućnosti. Ali recimo jedan Milano ne može se mjeriti, jedna Španjolska, ti tamo možeš četvrtak, petak, subotu, nedjelju plesat. Mislim, tamo su svakakvi partiji, ali opet ti tamo plešeš sa najjačim, najboljim plesačima na svijetu. To su neki plesači koji s vremena na vrijeme dođu u jednu Papaju, koje bukiraju iz Barcelone da lete za San Francisco na 3 dana. Znači, to je što... Gle, puno ljudi misli, a super je plesa sa 2 ženske. Tebi dođu tam 2 cure koje su to došle odraditi, nemaju ni nokte,
ti nemaš ništa od njih. Dođu 2 tipa kod ti, pričamo o treningu, kaj si jeo, kaj jedeš, kak treniraš. Tebi je puno zanimljiviji, imaš novog frenda za cijeli život, zajedničke teme. Šta ću ja ganjati plesačicu, imam pun klub cura. Ja u klubu kad želim završim s 3-4 cure. Ne treba meni ta jedna, 2 plesačice. Ja više gledam da sam ja njoj simpa, da ju pazim, da je njoj super, da drugi put i kad ima dečka, opet želi sa mnom plesati. Ja sam u klubu uvijek. Ono kaj te još moram pitati, sigurno kad imaš nastup i kad plešeš sa plesačicama, morao si prasnuti. Prasko si ih sigurno. Pa bila je jedna situacija u jednom klubu... I da li su izazovne? One isto moraju dobro baš tako biti utegnute pa, ili pazi, njima gledaju kroz prste? Pa pazi, ako sam ja birao s kim da idem na gažu, ako sam ju ja odabrao, sigurno je bila atraktivna. Bilo je oko Splita jedan klub di smo došli tamo, dobili smo prvo hotel, prvo je bilo akcije, onda smo došli u klub. I sad ja odradim nastup, ona odradi, ja odradim i fight u klubu, cijeli klub izađe doma. I ide kući, gotovo, fight, gotovo. Šefica luda, kao ne sviđaju se plesačica. Ako se meni sviđala, pa kako se ne bi vama tamo sviđala, nego tebi je pol kluba izašlo, otišao doma, a meni malo jedva smo čekali da se vratimo u hotelsku sobu. Da se možete nastaviti praskati. Da. Znaš kaj je još problem? Kod nas tu u Hrvatskoj u biti noćni život je katastrofa. Ako ti realno pogledaš. I tu imaš samo petak i subotu i sad su uveli neki klubovi srijedom. Ali ovo ostalo je sve prazno, tako da tu realno gaže su ono. To su pravo, da. Od ponedjeljka do nedelje možeš lupovati od 0 do 24. Čak i u Beogradu, tu kod naših susjeda, ti svaki dan možeš lupovati. Beograd je 10x Zagreb. Je, kužiš. Da. Cijeli taj show biznis, koliko su tamo popularni taj show biz, znači influenceri, plesači, plesačice. Tu kod nas je to pušiona, a i tam su i žene otvorenije, znaš. Tako je. Tam su za praska to na odmah, nema tu isto puno priče, to sam ja vidio sam, jebi ga. Tako da i to je problem malo tu kod nas, jebi ga, ali... Trebamo to malo otvoriti. Treba otvoriti, ali kaj ćeš, to je gotovo nemoguća priča, kužiš. Ali sad mi je palo na pamet, tu kod nas ima i one striperskih klubova u gradu, jel? Tako. Jesi kad tam bio? Jesi dobio ponude od njih? Ili tam sam ženske? Bio sam par puta recimo u Green Goldu dok je radio, bio sam baš u striptease klubu za neki rođendan i bio sam dobar sa par tih voditeljica i vlasnika tih klubova. Često sam im dovodio neke frenice, došli bi na cugo, bok, ovo je Petra, Ana, Marija, da ne govorimo prava imena i spajao sam ih. Ali, mislim, isto. I u Vodicama sam radio, u Dubrovniku sam bio, u Gentleman's Baru, čak ajmo reći na neki način voditelj za cure, tamo je bio hit. Tamo je bio hit. Čak evo, moram priznati Vodice. Moja neka ekipa je došla nakon sezone, ti likovi koji su došli iz Engleske su toliko bili oduševljeni da su opet htjeli se čuti sa mnom kad sam bio u Zagrebu, da im organiziram i tu neku zabavu. Tako da moram reći, pa čak u ljetnim tim sezonama rade puno bolje nego, ipak je more bolje od Zagreba, ajmo reći. Što je tužno po meni. Zagreb bi trebao živjeti svaki petak, subotu, zašto ne? Da. Ali u Dubrovniku sigurno i bolje plaćaju, jel tako? Pa naravno. Mislim, tam su plaće, iznosi ovako općenito tokom sezone papreni, a di još neće vas kad dođe neka bogata milfica sama, ti bokca kad krene baca teoriju. To je bilo zanimljivo. I još je poslije prasniš. To je bilo zanimljivo. Zato jer su to zapravo klubovi sa ženskim plesačicama za mušku publiku. A kako sam ja bio tamo, ulazile su nekad i žene i to je bio hit. I sad znaš i samo u tim klubovima je seks zabranjen. Ajmo reći, to su neka pravila koje vrijede za žene koje tamo rade. A pošto sam ja bio muško, za mene su bila malo druga pravila. Pa da, kao što te briga, to treba sve iskoristiti. Pa da. Da. Sad još, znaš šta sam htio Evo, čekaj da ti ispričam jednu ludu priču. Reci. U jednom tom gradu na moru, ja se šećem i dijelim letke. Šećem uz rivu. Ja vidim u nekom grmu frajer i treba se karaju. Ja stojim i gledam i ovi vide me i nastavljaju. Ja napravim krug i vratim se i gledam opet. I ovi gledaju i kao nemaju niš protiv. To su moji ovi swingeri. Kao, prostite, pa bi vi došli u klub, kao, kaj ima tamo? Rekao, pa za tebe kolegica, za mene tvoja žena. Oni su došli, uredno su platili ulaz, mi smo bili u separeu, ja i kolegica, on od kolegice ništa nije dobio, a ovo je meni... Da, pa to je bilo to. Je... Pa neka, tak i treba. Show program. Da, htio sam te pitat, jesi dobio ovak privatno ikad, jel ti kad šalju treba
Da baš dođeš samo njoj. Pa naravno. Da, naravno. ima. Pa, uvijek. Znači, ali ti to isto vjerujem naplatiš ono. Pa pazi, gle, sve ovisi ko je za šta raspoložen. Da li si u vezi, da li si solo, koliko si opušten, koja ponuda te privlači. Mislim, zašto ne? Uvijek Da. ima svega, naravno. Pa ima. A vi, gospod Željko, ste rekli isto u tom vašem sex shopu, kod vas su isto dolazile u mladim danima koje kakve danas dosta poznate ženskice. Znači, kod vas je isto prošlo puno toga Zapravo sve su strukture dolazile. Sad, Da. Znači, glavna stvar u mom poslu je Da, jasno. prekršno se tako. Da. Znači, nema ko njim dolazi. Od do, jel? Da. Neko je rekao javno, ja sam taj, znaš, mi znamo, okej, ti staje, nema frke, a neko je to, bilo ih je koji su navlačili kapuljaču na glavu. Da. Bilo i toga. Tako se razumije, Kužim. nije bilo ono, jel? Ali uglavnom sve to prošlo onako kako. Da, sve po tebi. Sve korektno, sve korektno. Ti to kužiš zbog tih swingerskih partija. Da. Meni su često iz moje okoline postavljali pitanje, daj, brate, ono, kakve ti to treba dolaze, koje to plaćaju, striptizi, to. Ljudi ne bi vjerovali, pa dolaze doktorice, dolaze, znači, direktorice, voditeljice, pa tu nema pravila, znači nema pravila. To je ono što ljudima nije jasno, Ljudima oni to nije misle da jasno. mi tu pričamo lovačke priče, Da, ali da. to je istina. Da. Ja vjerujem da i doktori, i odvjetnici, Pa ti i znaš svi. da su oni imaju najbolji seksualni život. Ono. Normalno, da, Pa kužiš, oni to sve vežu tako da, i opet kažem, njima je to vrsta zabave, samo skrivaju zato što su, ajmo reći, malo poznati ili nebitno, pa ono, kao, ne smije se ni znati, ali, Upravo tako. mislim, na kraju dana kog briga. A jesi kad plesao na swingerskim zabavama? Jesi ti kad bio na... Pa iskreno ne, zvali su me par puta, ali nisam. Najluđe di sam plesao sam u Milanu u nedjelju u jednom baš trans klubu, gdje su sve bili transići. Sve transići. Da, i još sam plesao sa frendom plesačem koji ono živi sa starcima, najveći je ono Don Juan u Milanu, a živi sa starcima. I još nije ni htio da ga snimaju, slikaju, da uopće znaju da smo tamo, ni slučajno da ja nešto objavim iz tog kluba, ali ono hit. Ne znam, ko da si pustio žene nogometaša, znači tak su ti transići izgledali. Da, kuži. Da, imali smo stripere, znači upegali, imali smo striperice i na seksualci transića smo. Isto. Salome je radila jedno vrijeme isto sa svojim žegovima, sad je bila nedavno u Zagrebu, tako da je to bila dosta jedna zgodna scena i sjećam se, jedan gospodin mi je tražio kao žensko zdravstveno tiz, jel? Dobro. Kolega je trebao diplomirati, to pred velikim auditorijem odradio taj striptiz za to kolegu u nekom polumraku, nekoj njihovoj prostoriji za vježbu. I kao je imao katalog, da ja vidim cure kakve su ti cure. Da. I onda se zajebao. Jer ljudi samo se misle da su neke ružne cure, ono, Da. koje su uvijek bile lijepe, mislim, ja uvijek kažem ono što ne bi ja, ne bi ni drugo ne ponudio. Jasno. I ja listam katalog i ispodne fotke sa transićem. Jo, veli, a ova, pa rekao, nema što, to nije žensko, rekao, to je muško koji se pretvara u žensko, mislim, moramo tako... Da. Ne, može ova, koliko je to, rekao, duplo. Da, može! Je. Uglavnom, mi smo došli, znači mali je negdje 1,65 m, znači kad obuče 20 centi, prilike ovako kod ti, Da. stavi sise, kad se našminka, komad. Da, ima neki. Ja padim odradio taj dječak uči čast ovoga, to se napravljeno, poleše se, zažvale se. Čoveče, to je bio show živo. Ali program gotov, mislim, snimao i sad opet dolazi kod uči. Gdje je onaj? Tu je, to! Nije prepoznao. Daj ga vamo da ga pokabrko. Radi se, tubit će nas čovjek. Ne, koliko platit ću ja? Rekao, još toliko, evo još toliko. Uđi mali i ovaj mu kažu, to ti... I ovaj dečko stvarno ispadne fej pred svima, zagrli ga, poljubi ga, šta to bi zgrali. Ma super si bio, veli, šta pijete, šta jedete, nikad bolja građa. Je, ali i danas ti tranzići moram reći da stvarno izgledaju bolje nego žene. Bolje nego žene. Ti na nekoj da vidiš, mislim, znali su doći na swingerske partije, znao sam ih vidjeti čak i u Rovinju na plaži, jer ima tam baš gej plaža i ja tam često znam otići tamo znaju biti... To ti kažu svi ovi komentatori.
da su te više tamo vidjeli. Da. Iz komentara. Zato jer kuješ, na ovoj plaži je pun kurac tih drkađe, to meni ide na živce, razumiješ, to mi smeta, daj bježite od mene, okanite me se. I onda ti odem na tu gej plažu i legem, tam kakvih tranzića zna biti. Ti bi se zajebao ono sam tako. Znači, tak dobro Morat ćeš izgleda. me posjetiti u Španjolsku jednom. Da, znači, strašno. Ima, ne moram ti uopće opisati koliko to dobro izgleda, kuješ. A i vjerujem da sigurno i oni, ti poznati, kad smo pričali doktori to, da ih naručuju preko oglasa. A sad je jedan poznati više nego nogometaš žene. u vezi sa Transićem, ne znam kako se zove, možda ekipa zna. Baš jedan svjetski poznati nogometaš je u vezi da, sa danas je to malo Transićem. otišlo ovoga. Čak je jedan podatak u Italiji, svaki 5. frajer je oženjen sa trans osobom. Koliko recimo Italija otvorenija. A u strip svijetu ih nema još, jel to još Ima po tim game partyima plešu. Čak recimo na ovom jednom festivalu je u centru je bio trans. Pimpek dole lagano. Trans i 20 plesača, ali trans je bio u centru tog festivala. Danas je to postalo skroz ovoga. Oni, drag queen i sva ta ekipa. Dobro, oni su ali ima ih to, oni su, ima i ti drag show, drag queen si rekao i to sam nešto čak i popratio, ali to mi iskreno nije ovoga, ali ove baš prave kaj su, kako bi se reklo, napucane pravo, stari moj, zajebo bi se. Sad osvajaju Zagreb, tako da bit će svega. Ništa ne brini. Znaš, to isto ovi drkađe koji gledaju, seru po tome trans, a ja se dam, evo, oba dve ruke mi odreži, kad ne bi popili 3-4 cuge, da bi je prašili, stari moj, bez greške. Razumiješ? Bilo bi Vlakića, sigurno. Sigurno bi bilo Vlakića, ali bitno da kenjaju da smo pederi, da. A dobro, gle, neko uživaju, šta da im ja još kažem. Šta još možemo reći, tko još imaš? Rekao si, u Španjolskoj di si bio? Bio sam u Barceloni, bio sam Alicante, Marbella. Recimo Madrid i Barcelona su ti za noć, naravno Ibiza, za noćni život, to se ne može ništa uspoređivati s time. I sad, pazi, većinom ti tamo preferiraju, ajmo reći, ti gay partiji. A to je što ljudi ne razumiju. Tamo dolaze takve top ribe, kakve ti tu nećeš vidjeti u klubu. Znači, ti kad si tamo s tim plesačima, brate, sve top ribe su tvoje. Pa kužim, I šta, oni su full su otvoreni, nisu ko tu da skriva svoju bivšu curu s kojom je nešto imao, pa priča protiv tebe. Ne, ona dolazi dalje na te partije gdje oni plešu, svi su otvoreni, ti si mu ko brat, znači, pa neće on uzeti za sebe sve žene i zatvoriti kod sebe u podrum, ko što tu ljudi misle u Zagrebu. Da, tam vjerujem da je noćni život puno bolji, a i automatski ti je tvoja struka, striptease sigurno tamo jako, tam imate gaža ovoga. Daj mi reci, imali tam, kakve su tam trebe u toj Marbelli, je li to bomba. Sve napucane? Jel? U Marbella ti je samo eskort i mafija, ajmo reći. Da, znači to se sve praši. Tamo je, pazi, uvijek je sunce, baš taj jedan dio, taj Portobanos, tamo su baš prepoznali iz cijelog svijeta da je raj na zemlji za živjeti. I stvarno su svi lovaši tamo, pa automatski to privlači te cure. Gle, u današnje vrijeme taj OnlyFans, cure koje se bave tim nekim poslovima, ona od normalnog frajera nema ništa. Niti je dobila ružu, niti je rekao baš si mi zgodna, ošišala si se, imaš dobru super frizuru. Više joj kolege na poslu daju komplimente nego frajer doma. I cure se masom odlučuju za takve neke izvanškolske aktivnosti i danas zarađuju puno više nego neki menadžeri. Tako da svako treba raditi ono što on voli i na što nije prisiljen. Ja sam za svako nek radi u čem se ugodno osjeća. Ali sigurno i dalje u tom striptease svijetu su ženske puno bolje plaćene, jel tako? To vjerujem da je... Ne. Čak i svijet plesa, ja sam uvijek bio bolje plaćen. Čak i od nekih profi plesačica, ja bi došao, napravio bi show, dobio bi čak i duplu cifru. Uvijek je tako ja sam bilo. Pratio, moje ime je uvijek bilo na klubu. Tebi dođe 6 cura, niko ne zna kako se koja zove. A recimo, kad bi gledali taj seks svijet, u današnje vrijeme muško, nebitno da li je hetero, gej ili bi, ima cijenu daleko najveću. Onda ti ide trans i žene su skroz spale dolje. To ti se skroz promijenilo od vremena kad smo mi bili klinci. Ja sam znao gledati od tamo u Americi, te strip klubove, kojiš, i su baš striptizeri, vidio sam da se tam lova baca njima nenormalna. Amerika je sasvim nešto drugo. To je tamo normalno u genima, kod nas to nije tako. Kod nas nema dvaju koji će... doći 500 eura, na primjer, da ti zakači.
ja sam doživljavao da žensko je stave, ali falsificirani Pa, stvari. da, to kod nas, to samo kod nas. Pune gaće para, mi dođemo... Ono sve papiri. Pa jebote papiri. I to samo s jedne strane, bar da su... Debili, da. Mislim, show živi. Da. A jesi ti kad dobio, Marko, tak da si plesao negdje privatno, pa da su ti malo, da su te nakitili? Pa naravno. Na kitu su mu stavili. To vjerujem. I nakitili, da, jesu sve. To vjerujem, da. Jel to bilo fina neka cifrica ili... Pa mislim, nije sad nešto spektakularno, ali pazi, Ali za jednu noć je ko sigurno. muško kad dobiješ To je još jasno. tako neki tip, to je ono... I glavno pravilo na gažama, znači sve što on dobije, sve je njegovo. Ne dijeli se. Aha, ništa ne dijeli Ne. među menadžera. To je njegovo. Ja imam baš isto jednu super priču. Plesao sam pa reći ću u Ogulinu. I sad skupe me 3 redara, znači legende žive, 100, 130, 140, 50 kila, i ja iza sjedim ovako. Ja prekvarcan, savis depiliran, majica bez rukava i on je cijelo vrijeme prcanje, naš plesač, evo ovako. Naplatne, platit ćemo sa njim, ulazimo u klub. Prvi izlaz, Trebe utrčavaju sa mnom backstage, dogovorena su 3 izlaza, dolazi šef iza, a redar je stao ispred tog ulaza i sluša, daj platit ću ti još, molim te još jedan izlaz, sve kao po dogovoru, daću ti dodatno. Buraz, mi idemo doma. Ovi šute kao, kažu, Buraz, čekaj, ti si stvarno dobio toliko para više od šefa. Kaže, pa mi gubimo tamo glavu s onim medvedima za ne znam 100 koliko eura bilo njima plaćeno i kažu likovi kao, super su dečki, kao aj bar nas vodiš na burek. I ja rekao, pa naravno dečki. I sad mi idemo tu u neku pekaru i ulazi jedan iza, ja uzeo od mene lovu, to je njegova pekara. Ali to je bio show di sam zapravo i njihov respekt zaslužio. Oni su mislili neki peder koji je došao, obično, pa to ti kad ti kaj kažeš, će on tu sa 85-90 kila, znaš, ali su dečki su super i dan danas popijemo cugu kad se sretnemo, ruka, di si brate. Da, jer nije svako za to, ne može svako tako biti opušten i za to moraš biti, moraš jednostavno biti otvoren lik da bi to mogao raditi. Imam isto i priču iz Njemačke, di sam sa tim fitness trenerom došao na gažu i sad on je baš bio napucan do jaja, bio je malo nabrijan. I prolazimo i okrzne ga neki dečko, još je držao curu za ruku. I sad ovaj moj nije ga htio pustiti, ovaj nije htio pustiti. I ja skužim u Njemačkoj, ja skužim ovom dolazi friend, prvi, drugi. I mene skuži jedan redar, ja mu samo mahnem. A pazi ovo redar, Srbin, Hrvat, Albanac, Rus, znači 6 redara. Oni su tukli 10 ljudi zbog nas. I samo Rus je stavio kraj nas i kao čuvao nas gore i mi brate, šta je bilo? Nismo znali šta se događa. Rekao, mi idemo idući izlaz. I bila je vlasnica iz Bosne i kaže, ne, ostanite tu. I dolazi ovaj Vukovarac i kaže, pa di si ti, brate? Pa mi tu ćemo 10 vani, a ti tu stojiš. Kaže, ja ću vam, dečke. Da. Znači, ja sam uvijek za mir, znači nije mjesto nikakvom nasilju, ali oni su već od prije znali da ti likovi rade probleme. Ja nikad nisam imao nikakav problem, stvarno. Ali ovaj kolega je bio malo neiskusan, nabrijan, izazvao je glupost, totalno nepotrebno. Da, malo se zanese i ode to sve u pizdu materiju. Da. A gospod Željko, vas da pitam, što se tiče vašeg seks shopa, je li vama kad došla neka ovak ženskica, pa malo da vas je htjela ubaciti to sigurno vjerujem da je bilo ponuda. Da, dođu tamo. Da, pogotovo u seks shopu. Dovi zagoreli, kako bi rekli, s paučinom, pa da ne znam kako. Da pitaju, jel možete pomoći malo, isproba dildač. Uglavnom, bilo je pitanja i za isproba dildač. Eto, samo je jedna probala. I to je bilo to proljeće, minjak je bio više neka. Mogu ja ovo, može i mogu probati, mislim, uvijek kažeš probaj. Neke zebancija, dođi pred cura, možete sve, ali nikad niko ne proba. Da. Mene ne biš baš iznenati, ali ja sam se taj čas iznenati. Ovako, može, molim, baci 30 ovih eura na stol, ja sam sobie reći ovako dobro. U šoku. Fil, molim, kako vam izgleda. Treba malo više takvih žena. Ali da, to bi bilo... Mislim, pazite se vega, ima ti drugovština, ima, šta znam, 3 žene dođu sa jednom ženom koja su djeta. Dobro. Pazite, mislim, ja sad pričam, iz sex shopa. Da. Svi mislim, karanje, jebanje, ne znam šta, ali pazi, ona dolazi, kakav je seksualni život, mislim, pod nekakvim upitnikom, pretpostavljam da je, šta ona zna,
i ovaki, onaki. Da. Kako se mi objasni šta je veliko, šta je malo, šta je... Ja velim, cure, nema problema, svaki u drugu. A vidiš onda osnovu, vidiš šta je to, vidiš to. Cura poslije 3-4 izabere, ona sretna, ove sretne, ili pa kako ste vi to poliko sputano? Vidim da jedino to svetlo njeno je to pipkanja da zapravo, jel, ona napipa šta zapravo hoće. Stvarno ono, rođendan, čujem dum, tras, niste predice, gdje smo u podromu, šta je ono? Kad dvojica nose malo do okolicima, navije, i otac nije. Ili, ne jebe malo, šta da radi malo. Nije. Čučicu za njega. I fakat. Čučicu na baterije i ovo je, hvala vam, super, sad ću vam to. Mislim, ima tu stvari koje ljudi ne spajaju sa sex shopom. Da. Seksualnost je seksualnost. Ja sam se čak jedno vreme dosta bavio tim problemom za te koji su zapravo razvili. Da. Mislim, pa koja nije, neću reći normalno, nije kao mi, jel? Nema taj normalni pristup svemu tome, jel? Ko se bavi njim? Da. On se bavi njim da mu vježba ruku, da mu vježba pokret, da mu vježba oči, uši. Niko ga ne pita. Da, tak je njega, da. Tako da je to dosta zapravo jedna zapuštena grana medicine na kraju. Pa da. U nekadašnje staro vrijeme su išle žene na masažu sa vibratorom drvenim. Da. Sa nekakvom prangijom. Jel to je na kraju dana i zdravo malo od flaksa? Da smiri živce. Pa je. Tako da ljudi zapravo ne razmišljaju o seksualnosti. Ljudi se digne se, pojedeš i ideš dalje. Da. Nije, ima tu puno, da. To... Dole, pa kad to skontaš... Da. Treba njima pronaći tu G točku. Taj nekakav se model sa G točka. To je sad jedna priča, znaš, to je kod svake drugačije. Da, pa to sad, joj, to je... Dakle, se vega ima. Evo čovjek, dođe neki ja sam bio, znaš, ratu, ja dobio nekako, ja dajem jednu ovu na baterije, čučicu, ja ću to karat, dajem još baterija, ode on. 2 tjedna zvoni telefon, ko je, ja sam onaj sjeća, rekao, sjećao, ti si ne živo spasio, što ti ja živo spasio, kupio si da prštiš picu i špicu i šta, sve pet. Ne, veli, ja sam ti dobio metak u prepone, ima spazam nekakvog mišića. Veli ja kad pišam na suza, veli suza piše, veli boli pol sata. Veli ja stavio, ja supšu ko mala bijela. Veli ja sad nosim WC svoje vakice i piškim konom. Odlično, super. Pa ima, taj sex shop stvarno može začiniti ljudima ono... Evo čak ljudi iz bolnica, urolozi šalju recimo, što ih hvala na ovaj način, šalju ljude sa problemima za erekciju, imamo pumpe mehaničke, zapravo tu disfunkciju dizanja poboljšavaju. Znači, lakše ga... Mi vježbamo bicepsovo, recimo. Da. Vježba kito gore. Pa je, ali to je dobra stvar, to je jasno. Neki pokušavaju povećati, što je vrlo. Pa to smo pričali već, tu pumpicu bi u fitnesse trebalo uvesti. Da, pumpica bi trebalo ići u fitnesse, fakat funkcionira, zaista funkcionira na bazi potlaka i to je, ali moraš biti normalno pametan, ne smiješ voziti baš je 300 kroz grad, kad voziš 50. Da. Znači s pumpicom ga nadrkat na 25, tako ti je 16. Staviš ga na 17. Tako je, da. Uglavnom, dok je ugodno to radiš, kad ti neugodno prestaneš, ali velim priča, poslije par mjeseci se osjeti da je to onda rangija kad te više. Pa je, ali zato što općenito sex shop pomaže ljudima i neki mogu tak i brakove spasiti. Seks dosadi. Ti nakon 15 godina uvijek kad radiš isto... Ja uvijek kažem da je... Uvijek imaš igračke. Vibrator vegeta za seks. Pa eto. Tako da i dosta često ljudi sad dolazi i kaže mi bi malo poboljšali taj nekakvi svoj seksualni. Da. Evo sa vibratorom, sa čušicom, sa onim. I u zadnje vrijeme dosta cura dolazi i bira za njega vaginu. Da, ima i to. To moj jedan friend baš mi je rekao. Da me pusti malo na miru. Da. Je, to mi je baš friend rekao da ima ta umjetna... I sad je ta fora s tim utkama koje su zapravo prave utke. Prave, da. To sam vidio da je skupo ko suho zlato. Skupo, soma i pol pa nadalje. Da. Ali ja mogu reći da sam ja par komada uspio prošle godine napraviti. Vrlo sam iznenađen. Da. Sasup, basadima na nađu u toku koja sad treba prednaručiti, pa to baš nemamo šope od toga.
Znači, ja i frajer jedva dignemo u tom pokiranju. Pa je. Ma zašto ne, pomaže. Samo je problem kad već se jedna prilika pojavila, kad je frajer to dobio za satove za ženitbu, ali ga je našla žena. Kako kada je bilo, režio glavu, ruke, noge, svi se baci. Odu pare u smeće. Odlične pare. Da. A jel kad od tebe, Marko, traže na tim nastupima da koristiš ta neka pomagala? Ne, ali stari ja smo imali ideju, postoji jedna klon boj, on je imao ideju prije, malo je to skuplja, ali da moju kitu napravimo vibratore i da prodajemo na tim djevojačkim kasnije, koje žele pravo veličinu. Da, to je pametno, Vidiš, ali to nije loše, to fakat koliko je tad nije. bila izrada jednog tog, bilo je tad neka viša cijena. Treba nešto 150 eura, ali to dobiješ sa kalupom, sa silikonom. I dalje to možemo, brate, napraviti. I dobiješ recimo za OnlyFans ovo da prodajemo. Penis prsten dobiješ, on ti drži erekciju 10 minuta. To imam ja. Naspiješ silikon, kad se stvrde, u taj kalup uliješ drugi silikon, vibrator, vibrator, i za 2 sata imaš svoju karu. Da. To i dalje razmišljamo. To je prvi htio da pravi Željko Malnar. Da? Mi smo se dosta gledali sad bio jedno vrijeme, dosta bezak. Da. Radili smo koji kakve show, okolo i tako dalje. I onda smo, kako si napravio sex shop, onda smo razmišljali o tome da na ovom idu prangiju, baš, on to zove, Mrcina je znao to. Da. Tako da evo, čak i to, mi smo čak dolazili su porno zvijezde u sex shopu, ja, ta njemačka porno zvijezda, on je i polski češki porijeklo. Borislav Radaković, naš književnik poznati, je skupo sa mnom napravio otisak njenih grudi u gipsu. Aha. To smo radili. I onda poslije toga, jel? Tako je. Tada je to bila forica, čičulina je bila... Da, bilo je to. Ne, sex shop je isto jedna stvar koja kod nas, baš specifično kod nas, je isto tabure. Pa u principu je tabu dala, a sad ih je toliko na internetu da... Sad ih ima na internetu, to je, slažem se, sad oni to lakše naručuju jer nemaju, niko ih neće vidjeti. vidjeti. Ali nisu ljudi informirani dovoljno. A i nisu informirani, ali lakše ti otići na internet, kužiš kuckat, jebi ga po sajtu, naručici, kad hoćeš, niko te neće vidjeti, znati. Ali kako sad ti dođeš i veliš, neće mi se dići kurac, daj mi tako Da, upravo to. I ne možeš ti o Blacku isto, znaš, ne možeš ti na pamet. Bolje i dalje ja mislim da je bolje doći direktno u sex shop pa s vama reći to im treba i bok, ali ne, još i kod nas je to još uvijek Postoji ta ručna koja... Da, ne znam, uopće, Polako, da. A da, još nekih još nam fali jedno 5 godina i mislim da ćemo se onda malo više On je optimista. Pa ja mislim da, jer vidim ja isto na ovim partijima, baš sam to pričao, swingerskim, prije su uvijek bili parovi 40 plus. Sad je već stari moje godište i puno mlađi. Čak 20 ima. Već dolaze, već su napaljeni, ludi za sve i svašta, kužiš. Tako da, mislim da će se to malo konačno otvoriti, jer ja opet kažem, tu nema niš loše. Bilo bi vrijeme. Šta tu tom fali? To... Samo dobro. Tu ima, da, u svakakvih branši koje dolaze na te partije, od političara do svega isto zubara. Mislim, ne znam kaj se skrivaju, nema poante nikakve. Mislim, ja kužim sad, ajde, da ne moraju baš svi znati da si ti bio na takvom partiju, ali Ja sam na tom Erosforiju jednog meni poznatog doktora vidio, koji se pravio da me ne vidi, da ga ne bi prepoznao. Čovječe, došao si tamo i sad spuštaš glavu. Da, pa zašto? Pa ja tamo radim, ne moraš predavno spuštat glavu. Da, ne znam šta bi ti rekao. A jesi plesao ti, rekao da si plesao na tom Eros show, ja? Da. I tam si bio s tim porno glumicama, pa to onda mora biti neka zveketa. Napala ga jedna moja mala, jesi imao 15 cura koji su došli, toplo si nosila. Ojebe. Ona plava što ti letila, tu svašta ne smijem pričati. Da, pa dobro, bilo je akcije ovoga. Akcije bilo je. To ti je bilo, ja bi iz publike unio, malo iza u backstage, ne znam, pitala bi za neko od tih frendova, na primjer, kao da se slikam s tobom, pa ja bi pozdravila ovog, ja bi doslovce unio u rukama, dao frendu, kolegi, izvođaču i sam bi čuo iza brr. I ona izađe, gledajte, pa niš nije bilo, mi pa znamo da niš nije bilo, čao. A on samo kondom i u smeće jedan više. Da. A te porno glumice su sigurno izdržljivije od ovih običnih. Pa one su To je podmazano. To je ovo što ovi ne kuže isto kad gledaju, na primjer, ovaj podcast, da su te sve starije ženske turbomašine. Nisu to ove mlađe. Turbomašine. Kod nje nas trojica i sva ova tu publika
možda možemo zadovoljiti 2, ali možda, ako su prave. Ako smo mi pravi. I ako smo mi pravi, da, ako smo na razini. Možda ih 2 možemo. To je to ono što ja njima kažem svima. Znači ti ko frajer, svako sanja 2 žene. Da. Koliko ti možeš ko neki amater 2 žene zadovoljiti? Pa one mogu s 5 likova danas, ono, bez beda. A ti da sad odradiš 5 ženski, jako teško da one budu zadovoljne. Da, drugačije. I mlađim curam, mlađe još možeš, ajde, mlađe su još ono, njih možeš dovesti do vrhunca puno prije, jer znaš neke poteze, neke poze i tak, ali ove starije namazane, Teško. najebo si ko žuti. Tak da. To su A bitke. sad to ne mogu nas dovesti do vrhunca. A to je ono, bez greške. To može biti vrlo brzo, da, jer to zna posao svoje. A dobro, kaj, eto, sve smo, ja mislim da smo sve prošli, ne znam, ima još, mislim da nema da smo sve prošli što smo trebali. Tako Ako da, smo nešto izostavili, nek stave u nekim pitanjima, komentarima. tako je, Pa ako da. nešto ih još zanima dodatno, Doćemo. imaju, dole mogu komentirati na svim našim društvenim mrežama, i od Instagrama, YouTubea, A mogu doći TikToka. u sex shop kad imamo podcast. Tako je, sigurno ćemo snimati jedan podcast u Pigale sex shopu, evo tu vam sve piše, Gajeva 17, to ćemo morati, to ćemo s jednom porno glumicom. Specijalno. Jedan specijal s jednom porno glumicom, da to bude super Evo ja atmosfera. pozivam odmah Mariju, našu Sweet Mary, da nam daje Evo, neki Sweet dan Mary, podcast, Marija, pa da razvalimo. Prvoklasna ženska, evo, bilo bi mi zadovoljstvo da s njom napravimo jedan podcast kod vas baš dole Ja ću je u pitat, sex pa. shopu. A što se tiče ove naše priče, mislim da smo sad završili, nemamo više šta, ostavit ćemo i dalje naše ove bludnike i bludnice da Nek se maštaju. opuste, Nek se opuste, neka počnu tako je, neka karati. počnu prčit. i to je ovoga- najbitnije. I to je najbitnije, da, u suštini. Tako da eto, ova sezona, sam htio reći, ova epizoda nam je završila. Zahvalit ćemo se uvijek našim sponzorima Svemir Light koji nam rade ove prekrasne reklamice. Link njihovog sajta će vam biti dole u opisu videa. Ako trebate neku uslugu, ima ih na Instagramu, isto na svim društvenim mrežama. I to bi bilo u principu to. Još, sad što sam htio reći za kraj, šta sam ja i moji kolege iz studija smo zamislili na 100.000 subscribera na YouTube-u. Znam da smo daleko, ali kad to bude, organiziramo jedne privatne orgije, ili ovdje u studiju, ili ćemo uzeti neki malo veći studio, gdje će biti jedno 10 prvoklasnih ženski, i možda ćemo uzeti jedno 2-3 swingerska, to je parova iz swingerskog svijeta, i to će biti ono jedna fina proslava u jednom finom tonu do jedno 12 na YouTube-u, a poslije 12 selimo na OnlyFans, gdje će biti prave orgije, i to će biti samo za premium članove naše. Cijena neće biti možda više od 10 eura. Pa da ova gospoda koja komentira dole stalno u komentarima da sam ja peder, da sam ja tranđa, nek oni onda sami procjene jesam li ja stvarno peder i tranđa i da li ja stvarno pričam ove fake priče. I još sam htio reći da odabrat ćemo jedno 10 tih baš hejtera. To ćemo nasumično odabrati i njima ćemo pokloniti premium članstvo da mogu uživati, gledati mene kak prčim vrhunske trebe. I mislim da će to biti to. Živjeli i nastavite na vlači čunicu.